ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ ଫୋନ করে ମୁଁ ଭରସା କରନ୍ତା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତା କି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର କିଛି ଖବର ନୁହନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପ୍ରତିନିଧି କି ମୁଁ ଗାଈ ପାଇଁ କଣ କରିବି ୟାକୁ ବୁଝି କଣ ୟାଠୁ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଣ ଅଛି ଶିଲାନନ୍ଦର କହିଲେ ଏକରେ ଚାରି ଜଣ ପୋଲିସ ନେଇକି ତମେ ନେଇ କଣ କରିଥିବ ଆଣିଦେବ କିନ୍ତୁ ମୋ ତ ହାତ ଭାଙ୍ଗି କୁଆଡେ ଯାଇଛି କୋଉଠି ଅଛି ଭଲ ଖାଇ ପିଇକି ଅଛି ନା ବଞ୍ଚିଛି ନା ମରିଛି ନା କୋଉଟା ଆଜି ଜାଣିପାରିବି मित्र तमे दुखी ना को दुखी ना प्रभु तमर तो असुख ना आउ कोन अछि कुआ ना 30 दिन की बारी बाईटा पड़े पड़िथिला को 30 दिन किसकिंदा राजा हेई गला पर जेतो बारी बाई आखला देखिला तो राजसिंहा पर बसिति कोरी देला पकाय ना तू नै को राजसिंहा पर बसि रामचंद्र कहले कहले तू तो सिना टेस्ट करके देखिजु जे सिंहासनटा केमतिया किंतु मोर तो 30 मिनिट बाकी थिला आसिक बाडे ये बोली किए दुखी तू दुखी ना मो दुखी ना प्रभु